Unaona furaha yangu mie ni kukuona leo mu premier dimanche de l'année 2026. En tout cas, jambo yenu. Mungu mibariki. Mungu mikumbuke. Mungu endelee kutuonekania katika jina la Yesu. Ndiyo, apres nyimbo za Mungu yenye ambao makwaya naimbia Mungu, apres maabudu, tunapenda tusikie sauti ya Mungu. Est-ce que vous êtes tayari? Bon appétit. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Tusome kwa kwanza mu Zaburi, Psaume chapitre 34, le verset 2. Psaume chapitre 34, et nous allons lire le deuxième verset. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Tamubariki Mungu wakati yote. Na mukinywa yangu amutaka mambo ya bantu. Juu mambo ya bantu mukinywa yangu haitanisaidia kukitu. Me mukinywa yangu mie mutakapaka sifa ya Mungu kwa sababu ile iko nafanya iko naonekana na macho. Papa, mama, nakuelezea waziwazi. D'ailleurs, ni parmi ma annonce ya remerciement, mais ni iseme tumbele d'abord. Paka hapa mimi napokea mama moya mu bureau yangu na binti wake grande fille. Mambo lipita année passée. Shikia mambo ananyeleze. Binti mukubeba manguo munyumba. Anashasa kintu kinamutwanga hapa. Anangarishishe shindano. Njo anakokota shindano ile. Et puis anamuelezea mama. Mama, angalia shindano hii iniingia mimi nakokota mimi natosha. OK. Ou peut-être bon antitétanos bon, tout ça. Après on a quelques vimbo ça quelque chose et puis bon on a négligé. Bref, mukifupi. Il est membre fanika il y a 2 mois. Maman nileta mtoto sa papa ona mambo Mungu ananifanishi analeta en action de grâce. Après 2 mois mtoto anaona saka kivimbo saka kabupele saka nini hivi abalule kipande pa kuchomone kipande cha shindano anailetea kimena kitupa munani mune mpubele asubuhi ya leo. Maana shindano iningilio inakachika ila alitosha ni kipande, kumbe kipande kinabakia ayu 2 mois après shindano ilingiriria shindano inawa kutokea hata we bandu shindano inaenda na mikulu epi mumaungu ya mwenzako. Maana bibitu benya ambao ozu na expliquer. Alors Mwandika Zaburi anasema, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Manake kama mimi nafungula tu kinywa yangu nisa Mungu asifiwe, Mungu aheshimiwe, Mungu ainuliwe, Mungu abarikiwe. Shimama nifungule mkinywa na mambo ya bantu juu mambo ya bantu kuyangu kutambuka. Et 2025
ni mwaka ya fujo. Mwaka ya fujo, une année inoubliable. Mwaka ya fujo, mambo mingi ya mubaya. Me kama weye na mimi tunajikuta mui mwaka mpya, banduku, hii zaburi ni yetu. Ni yetu. La porte bamba hii ni yetu. Asema minta musifu Mungu, je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps, ça veut dire quoi? Busubuhi mina mubariki, midi mina mubariki, 11h mina mubariki, 15h na mubariki, 18h na mubariki, 21h na mubariki, minuit na mubariki, 3h du matin na mubariki, na katika maana yake en tout temps, kila wakati mie mintaanza paka kubariki Mungu. Na mkinywa yangu mie luanji yake, sifa yake haitatoka mkinywa yangu. Shitashimanga, shitachambula batoto, shitazarau, shitabenga bantu, shitafanya hivi na hivi, nikiingia mambo ya ule na ya ule. Sina nasa mie muyangu kinywa, mutatoka paka sifa ile inamustahili Mungu kufuatana na mambo anafanya. Shindano, kipande kia shindano, angara burefu 2 mois kinaingiriria, kinakuwa kutoka, kinatoka je, hata wewaza hapo mbele. Aona sema ni kazi ya Mungu hii. Sasa wakati Mungu anafanya mambo tuko naona vile, tutafanya semblant. La porte mkinywa yako ubaki paka sifa ya Mungu. Tosha mambo ya bantu, bakia paka na sifa ya Mungu, na njoo ile Mungu anachunga itoke kwetu kufuatana na mambo achoke kututendea. Huyu Mungu baba wa roho ya mzuri. Esaïe chapitre 38. Bon, kishina unaweza kujiuliza, la louange à l'Éternel, sifa kwa Mungu wa milele. La louange à l'Éternel. Jo mambo tunazungumzia. Twendeni haraka mu Esaïe chapitre 8. Tusomeni tu verset 3, 18 mpaka 20. Esaïe dans son 38e chapitre, nous lirons du 18e au 20e verset. Écoutez ce que la parole de mon Père déclare. J'ai dit Esaïe 38, 18 à 20, Minasoma. Ce n'est pas le séjour de mort qui te loue. Séjour de mort ni mule munendaka bale bote beko na ama pa dunia hapa. Aina kule ku séjour de mort, njo kule kutatoka sifa ya Mungu. Hii ni mambo ya kwanza. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Aina bale barisha kuama, njo batakusifu. Leo le 4 janvier 2028. Aina bale balituacha, njo bataweza kumusifu Mungu. Aina atakule kuadeza, njo batenda kumusifu Mungu. Ifashinifa mzuri, shikia verset 19. Le vivant, njo ya kwanza. Banarudia motena ya pili, le vivant. C'est celui-là qui te loue, banduku. Umulise mbele wawaze, umujima au umujima, umulise umujima au umujima. Mu Biblia muko mambo yote. Mtumishi wa Mungu Esaia anasema le vivant. Anarudia tena mara ya pili kama ukushikia ya mara ya kwanza. Anarudia mara ya pili tena anasema le vivant, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Afa, anaya kupanga Biswahili. Asema ni ule kumujima. Ule kumujima Samie njo yuko na kusifu. Njo maana wewe hauna na raison ya kutokumusifu Mungu. Tu es inexcusable par rapport à la louange à adresser à Dieu. Tu es inexcusable.
Unaona bale ya bayue Yesu, peut-être mandiko bayue, mais en réalité na bapagano benye ambao tulipokea neema ya kutambuka nabo muhimu mwaka. Na bapagano banapasha kumsifu Mungu. Sababu anadesidaka yulu ya maisha ya muntu, na ule anekalaka na sauti pa maisha ya muntu, jina yake ni Mungu wa milele. Kama Mungu anakatala, anakatala. Kama Mungu anakatala na muntu, anakatala. Anakatala. Hata watu walipika chini, banafanya je, tusa. Kama Mungu anasema no, ni no. Sasa kama Mungu anasema oui, wakati nene, kwa hapo mujika. Atashe bote kanisa hivi tunalipika chini, tunakatala. Mungu ndio chef. Na quelque part muzaburi ku passage inasema juu ya nini mataifa itasema Mungu wabo eko wapi? Asa mubajibu mubelezeye wetu Mungu anesha kuikala pa kiti kia enzi, eko nafanya kile roho yake inataka. Roho ya Mungu ilitaka wewe na mimi tutambuke. Jo maana ile siku nishukani. Leo tuko ni dimanche. Nishuka ni jeudi. Nilisema mambo mwapa d'abord ninipatia makari fa kunitomboshe fa kunishirikisha. Ya manvita ya mwaka jana, nani tatufata tusa. Anatambusha na ba Kristu na ba pagano, ni Mungu njo anatutambusha. Haina ba logi, haina ba chawi. Shetani ana na uwezo ya kutambusha mtu, kumtosha mwaka jana, kumuingisha muhimu mwaka ya sasa. Ana na uwezo. Mutajiri hata moya, mashikini hata moya, mwanamke hata moya, mwanaume hata moya, papa hata moya, mama hata moya, mtoto hata moya, rafiki hata moya, shefu wa kukazi hata moya. Hana na uwezo ya kubamba mtu, kumtosha mu 2025, kumuingisha mu 2026. Ana kuna uwezo. Hata mimi mwenyewe niko na kuhubiri, sina na uwezo ya kukutambusha, kukutosha mu 2025, kukuingisha mu 2026. Omwe kile niko nacho ni kukuelezea kia wewe kufanya puke shetani ashikuingiriri. Meku mambo ya kutambusha, paka Mungu jana tambusha na. Ule Mungu alitambusha Israeli main rouge, njoo yeye mwenyewe ambao anatutambusha shebote. Alors, jeudi tulisema hivi, angalia. Mbele mimi nakuinformer 21 jours tunatoka mkuombe hapa. Ni 21 jours de combat. Ya vita tuko naanza kesho. Tutadéposer masina paka le 25 janvier. Njo tunadéposer peigné par dans la victoire totale. Ni nani mwenye ambaye anapasha kukuchezea wewe mu 2026 ile Mungu anakupatia wewe, ananipatia na mimi kwa neema. Angalia, ulali nikombanisha jana 2025. Kama anapima leo kile kilimfikia Farao na jeshi yake, juu Mungu alipasula mai juu ya Israeli, akupasule juu ya Farao na bantu yake. Mungu alipasuri. Angalia, 2026 ni yako. Shimi nasema 2026 ni yangu. 2026 ni yetu. Mungu anatupatia. Tunapasha kuprendre possession. Mais kama mtu anakotola, et surtout que haina yenjo alinitambusha, asema nifate muhimu mwaka, yeye atakonetre sori ya Pharaon na ba Egyptien na ba cavalier na bintu byabo byote balikuwa nayo. Asema tubambe Israel tumulurishe. Kama Mungu anatosha muntu hivi, Mungu anatutosha mu 2025, shetani ana uwezo wa kutulurisha. Kama anawaza hii itamubamba yeye moyo. Na wale bantu ba maroho mubaya, basi anatambuka tutamonea hii mwaka. Bongo, bya bongo. Hakuna kitu kile watakufanya wewe. Sababu ule alikutambusha atakusutenir. Atakuchunga, atakulinda. Barinita ku téléphone. Il est message. En tout cas, numéro inconnu. Nashinda kulala. Ala. Ula alikuita njoo alikutambusha. Yako na uwezo kani?
Usipatie mtu uwezo ambao wana nayo. Mwenye uwezo yote ni Mungu. Unashikia? Ule anatutambusha ule. Eko na uwezo wa kutusoutenir. Kutuonekania mu mambo yote. Et surtout que hii programme mimi naipenda. Kutambuka na kuingia mu maombi. Hata wewe. Kutambuka kuingia mu mwaka mpya na 21 jours. Tunekala pa kumikulu yake. Aina période ya ma visite, mimi nenda mbele kupegua. Utapegua le 26. Hakuna mambo ya kwenda kupeguana. Ni wakati tunekala kumikulu ya ule mwenye ambao anastahili sifa. Ule unashikia Isaya anasema, aina bale tutangulia njoo watakuwa kuabudu. Ni sheba jima, saa mi leo njoo mimi nitakuabudu na kukusifu. Ubarikiwe Yesu la porte. Huyu Mungu hapana, eko nafanya bitu bile mtoto wa mtu aweze anafanya. Ce que le commun de mortel ne peut pas faire dans ta vie, mais l'Éternel notre Dieu, il le fait parce qu'il est le Dieu plein d'amour. Il s'appelle le Dieu d'amour. Alléluia. Et nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple. Un peuple mis à part, acquis pour la cause de Jésus-Christ. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Macho ya Mungu iko yulu yako. Na Biblia sema ule kona chunga Israel alalake wala zinzi yake. Na wewe njo mtoto wa Mungu, ule Mungu aliita. Vile Mungu aliita Israeli anakuita na wewe ananiita na mie. Macho yake iko yulu yake. Eko na laka banafunzi anawaelezea sema mwende mkafanye kazi, mkahubiri bantu bote mfanye kwa bataifa yangu, mimi mwanjike hivi. Niko na mweye paka na mwisho wa dunia. Hata kama tumone na macho pamoja na sheye. Et surtout mu 21 jours tutamuvivre. Kama uyamuvivraka uyashikaka presence yake. Vile nabambaka muntu, vile Mungu anajazanaka, vile Mungu anageuzanaka. Hii 21 Mungu itaacha alama. Na koleza wajuaji. Ndio maana hata avant tufike tuko na musifu juu ya kututambusha. Et puis hata kama tunamusifu anticipativement atutende zambi. Juu tunamuyua vile nekalaka. Tuko na musifu hata avant kuingia mu maombi. Sasa penye pale tutengia ndio bitakuwa je. Ndio maana ushipusi. Haleluya. Mungu akubariki sana. Asema mu verset 19 par la deuxième partie, le père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Unabelezeka watoto wako mambo ya Mungu. Unabelezeaka asema hapa tunatambuka ni Mungu. Au unabezasa ni bankambo ndio banatutambusha. Bankambo kani beko abana ako tena barisha kufa. Mebo barisha kufa batutambushe sheba jimata wewe unawaza tuje. Asema le père baba ekonelezea ekona julisha kwa watoto yake fidelite uaminifu wa Mungu. Kama Mungu anasema ndio ni ndio, kama anasema hapana ni hapana. Alors baba anekana na batoto anaanza kubeleza huyu Mungu ni Mungu mwaminifu, na mwe mubambe huyu Mungu, muamini huyu Mungu, mutembe na huyu Mungu, mutaishi fidelite yake. Baba eko neleza batoto yake. Kama banasema baba abamutoshe mu mama. Unashikia mama? Unekala na batoto unabafundisha nje ya Mungu. Unabonesha bile binekalaka, unabonesha mapendo ya Mungu. Unasema kama shetu na mizala, tunafika na huku tunafika. Ni mapendo, ni fidelite ya Mungu. Zungumuza na batoto wako beleze. Batoshe mwile manjia ya ovyo, bapeleke munjia ya uzima inaokuwa Yesu. L'Éternel m'a sauvé. Mungu anatuokoa. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments. Oh, Seigneur. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Mais wakati louange kunapita mukanisa, wa unako. Unachunga unaangalia kusema usai banisha kuimba. Mimi napendaka bani nifike saa sauti, comme ça mimi sitakawi. Huyu Mungu
wako natutendea mambo. Ni Mungu wa kama bunakachika, unaanza mbio. Jua kwa kunyumba ya Mungu, unaanza mbio. Daudi asema, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Qui était David? David était roi. Daudi alikuwa mfalme. Na ile neema yote ya bufalme, meko na furahia. Kwen, na we ya date ya leo, surtout mwi mwaka mpya, ile ma retard, ma absence ya mu 2025, neilurisha mu 2025 katika jina la Yesu. Yachane na weye. Ubambe bitu ya Mungu na mikono mbili. Ukwe très discipliné, très sérieux. Unashikia, sababu ni neema wakati Mungu anakufikisha, haina sawa wewe ndio litaka. Ni buluma bwake yeye njoo alisema anakuanjika, anaanjika na wewe jina yako parmi bajima. Oh, unaona mambo kidogo. Haina mambo kidogo. Bantu kuna kufa kunaacha manyumba, mamiotoka, avion. Weye. Ile wanasemeka wa nini? Wewe ndio sasa wa nini? Mimi nitakueleza wa Yesu. Wewe uko na Yesu na mimi niko na Yesu. Mungu unaona bapagano wote wanatambuka, ni neema Mungu anawafanya puke bashikia habari njema, bamwamini Yesu kama mkombozi na Bwana wa maisha yao. Baache shetani jua na yeye anabatambusha, baambatane na ule anabatambusha, jina yake ni Yesu wa Nazareti. Ubarikiwe sana. Mimi nasema ubarikiwe sana. Uko mwenye heri saa mie. Mungu abariki sauti yake mjina la Yesu. Muna shanga. Na mimi nakushanga.